با شکرگزاری رسیدن به امروز عمر شیرین و شکرانه از فضای صلح و ثبات تاجیکستان عزیز، طلوع خورشید عالمتاب را این نوبت در نزد بینای دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان پیشواز گرفتیم تا با کار و روزگار قهرمان نوبتی برنامه آیین روزگار شما را آشنا سازیم. پس ما را همسفر باشید. در انسان باید همه چیز زیبا باشد، هم چهره، هم لباس و هم خیال و اندیشه‌اش. طبیب و نویسنده روس آنتون چخوف این عباره‌های زیبا را بهر پندپذیری انسانی گفته است. قهرمان برنامه نوبتی ما پروفسور آنا صبورова این تصویر زیبا را شعاری همه‌روزه زندگیش قرار داده است. در سیمای ظاهری آنا صبورova مدام یک تبسمی به خودش زیبنده، پاک و بی‌آلایش و با تراوت بهاری جلوه‌گر است که این از دل نرم و نگاه نیکش به اطرافیان و ریزگیش از قسمت خویش گواهی می‌دهد. دوران طفلی و نورسی آنا صبورova مقرری نبود. پدرش که فردی نظامی بود، از روی تقاضای کسب ضرورت می آمد که هر چند سال پس جای کاری خویش را عوض نماید. آنای خردسال که فرزند اولین خاندان محسوب می‌یافت، غیر اختیار همراهی والدانش در دوره‌های گوناگون گوشه‌های گوناگون تاجیکستان را منزل موقتی خویش قرار می‌داد. تا 6 سالگیش در ولایت بدخشان دوران طفلیش گذشت. چند مدتی در شهر قرغان‌تپه نیز به سر بردند. با تدریس و مکتب باشد در شهر کولاب قدم اولین گذاشت و 7 سال تحصیل را در مکتب آوازه‌داری به نام چکال این شهر باستانی سپری کرد. 3 سال آخر باشد در یکی از مکتب‌های نامدار شهر استرافشان تحصیل نموده در همین جا صاحب نامه کمالات گشت. در شهر استرافشان تقدیر او را با آموزگار دانشمند فن شیمیا کلاودیا ایوانووا روبرو ساخت که این واخوری نگاه آنای جوان را به تقدیر آینده‌اش روشن‌تر ساخت. ما از توسط این زنی صاحب معرفت به فن شیمیا دل بست. در اول معماهای این فن برایش خیلی مشکل می‌نمودند، ولی آهسته آهسته دریچه اسرار زیادی علم شیمیا با یاری استاد حلیم و مهربانش بیش از پیش برایش گشوده می‌گشت و او را به یک دنیای پرفسانه این فن عجیب وارد می‌نمود. بعد ختم مکتب مقصد گذاشت که ماست به یگان دانشگاه شیمیایی داخل شده آینده‌اش را به آموزش نازکی‌های بیشتری این علمی پراسرار بخشد. ولی بار پدری بزرگوارش که نهایت مهربان و در مناسبت با فرزندان با عدالت و دوراندیش بود، به آن رو آورده نظری خویش را پیشنهاد کرد. دخترم، از تو طبیبی خوب میبراید. بهتر میشد که به دانشگاه طبی داخل شوی و آینده همچون طبیب در جامعه موقع خود را پیدا نمایی. آن نمی‌دانست که پدرش همیشه در فکر رشد و نموی فرزندش اندیشه عاقلانه پیشنهاد میکند و این پیروهای آینده حیاتی را نیز برای فرزند دلبندش بعد اندیشه و برکش‌های زیاد انتخاب نموده است. پیشنهاد پدر را پذیرفته همین طور تابستان سال 1956 این دخترکی دیده درو با یک جهان طغیان آرزوهای شیرین و اندیشه‌های آینده ساز و کلواری پر از دانش زمینوی راه پایتخت را پیش گرفت. زنان را گرز دانش زیوری هست، امید روزگاری دیگری هست. اینک مهمان کاشانه های شما برنامه آیین روزگار است و این لحظه هم صحبت می‌شویم با قهرمان برنامه نوبتی که بیش از 60 سال در راه تعلیم و تدریس دانش آموزان همت گماریدند. معلمه ابتدا برای بیننده ما میگفتید که نخست محبت به این پیشنهادی کی بود تا سمت طبیبی را اختیار کردید؟ من در اویلای کارگری حربی تولد شده بودم در شهر پنجکین. در وقتی کودکیم پدرم به ولایت بدخشان کار بفرستاندند. اون کس کماندیری اسکادرونی ضد تروریستی بودند. تو سال 44 در اونجا ما زندگی کردیم. کودکیم در اونجا گذشت. بعد از سال 44 تا 46 پدرم به ولایت قرغان‌تپه فرستاندند که اونجا ما بعد از 2 سال از سال 46 تا 53 در شهر کولوب زندگی کرده بودیم. در اونجا من مکتب رفتم، مکتب به نام چکالов. در وقت جنگ بسیار آموزگاران بعد مکتب‌ها را از شهرهای مسکو، لنینگراد مهاجر کرده فرستاندگی بودند. همون با آموزگارای بسیار صاحب ملکه بودند، دانش بلند بودند که ما از اونجا بسیار دانش پیدا کردیم. اما نمی فن‌های شیمیا، فیزیک و زبان‌های خارجی بسیار آموخته بودیم. از اونجا بعد ما شهر استرافشان با اومدیم، مکتب به نام لنینا، صنف 8 تا 10 در اونجا خونده. با دوشنبه اومده به دانشگاه طبی داخل شده بودم. در اونجا فقط یک تا فاکولتت بود، فاکولتت طبی بود. در یک کورس فقط 240 کس بود. یک امارت بود و 2 تا خوابگاه بود، خوابگاه دخترانه و مردانه.
дар ҳамунҷа ман таҳсил дидам. Вақти ҷанг ба душанбе баям бисёр донишгоҳҳои Москваю, Ленинграду, Киев кӯчондагӣ буданд. Ҳамунҷа профессорон кор мекарданд. Ин профессорон Смоличев буданд, баъд Монастырская, Зайцева, Лихцер, Эпштейн, Ихнина, анамно Медник Григорий Львович мактаб кушодагӣ буданд. Аз ҳамон бисёр чизҳои мо омӯхта будем. имтиҳонро бо осонӣ супорида донишҷӯи донишгоҳи тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино гашт. 6 соли таҳсил низ дар ин даргоҳ бо муваффақият паси сар шуд ва Анна Сабурова соҳиби дипломи табибӣ гашт. тахассуси ояндаашро низ аллакай интихоб карда буд: табиби бемориҳои занона, яъне гинеколог. баъди чанде ҳамроҳи шавҳараш, ки ҳамсабақаш буду навакак аҳди зиндагонии якҷоя баста буданд, бояд ба шаҳри Қурғонтепа мерафту ба фаъолияти касбии хеш оғоз мебахшид, вале ғайри чашм дошт ҳамон шабу рӯз 16 нафар хатмкунандагони беҳтарини соли 1962-ро, ки аз онҳо 8 нафарашон кадрҳои маҳаллӣ маҳсуб меёфтанд, ба суҳбати ректори ҳамонвақтаи донишгоҳи тиббӣ даъват намуданд, ки дар миёнашон Анна Сабурова низ буд. шумо вақте ки бо сари баланд донишгоҳи давлатии тиббиро хатм кардед ва аллакай метавонистед ки ҳамчун омӯзгор баргардед ба минтақаи хеш, ва чӣ сабаб шуд ки рисолаи номзадӣ интихоб кардед ва роҳбариятатонро кӣ интихоб кард? мо шашум курс будем. Ман шавҳардор будам. Шавҳарам клиническая координатора хатм карда. Бояд ки мо ҳарду мо шаҳри Қурғонтепа равем корба. Ман акушер-гинеколог. Лекин ректори ҳамон вақта Закир Пачаев Чихаджаев моя ҷеғ зада қариб як дакас 12 кас будем. Баъд гуфтанд ки дар ҳамин кафедраҳои назариявии тиббӣ омӯзгор намерасад. Агар розӣ шаветон, ҳаминҷа ба кор бамонетон, аспирантура ба дохил мешаветон, маъқул шавад мемонетон, маъқул нашавад баъд бо клиникаҳо меред. Баъд ман ҳамин фани биохимия интихоб кардам, ки барои ин ки дар мактаб бисёр химия нағз медонистам. ҳам химия, ҳам баъд донистам ки ин биохимия ташхиси касалиҳо ҳаст. як аз ҳамин курси мо 4 кас ҳамин кафедра бо омадем. Вақте ки ман интихоб кардагӣ будам ҳамин тиббия, падарам маслиҳат карда буданд ки ту донишгоҳи тиббӣ барав. Мехостам ки ён ки факултети химия донишгоҳи миллӣ баравам, ён ки донишгоҳи тиббӣ ба. ҳамин хел шуд ки ман донишгоҳи тиббия интихоб кардам. Лекин аз кори кардагӣ ман ҳеҷ пушаймон нестам, барое ки ман ин фана бисёр дӯст медорам. Мана чандин сол боза аз 6 сол зиёд дар ҳаминҷа фаъолият дорам. Як мактаб кушодам, мактаби биохимико, мактаби ки аз роҳбарам профессор Эпштейн ҳама нозикҳои биохимия ёд гирифтам. Ман акун донишҷӯёну барои шогирдом ҳама нозикиҳои биохимия мефаҳмонам. маҳсулоти охирини мубодилаи сафедаҳо. пас аз хатми ин донишгоҳи бонуфуз, Анна Сабуроваро соли 1962 ба кафедраи биохимияи донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино ба ҳайси ординатори клиникӣ ба кор қабул карданд. аз рӯзи аввали корӣ Анна Сабуроваи ҷавон дар ин даргоҳ софдилона заҳмат кашида, дар андак муддат нозукиҳои касби педагогӣ ва илми биохимияро таҳти роҳбарии профессор Эпштейн Яков аз худ кард. мавсуф пай бурд ки биохимия ҳамчун як соҳаи илм ба омӯхтан ва муайян кардани қонуниятҳои равандҳои химиявии ҳаёт, тақсимот, таркиб, сохтор, функсия, хосиятҳо ва табдилёбии моддаҳои ба организмҳои зиндахос, робитаи ин дигаргуниҳо бо фаъолияти сохторҳои ҳуҷайра, органилҳо, ҳуҷайраҳо, бофтаҳо ва узвҳо, тамоми организмҳо, инчунин трансформатсияҳо, безараргардонии радикалҳои озод ва таъсири онҳо ба организмҳои зинда машғул мебошад. ин вақти безараркардани аммиак дар кадом бофта мегузарад реаксия? биохимия ки ба физиология, биологияи ҳуҷайра, биофизика, химияи биоорганикӣ, биологияи молекулавӣ ва генетикаи молекулавӣ умумияти зиёд дорад, бо он фарқ мекунад, ки вай организми зиндаро ҳамчун системаи равандҳои химиявӣ ба ҳам алоқаманд меомӯзад. Анна Сабурова пас аз хатми ординатураи клиникӣ ба шӯъбаи аспирантура дохил шуда, соли 1969 дар шурӯи диссертатсионии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино рисолаи номзадиашро дар мавзӯи таъсири витамини Е ба осебёбии чорхлоркарбони ҷигар бо муваффақият ҳимоя намуданд. соли 1967 ассистенти кафедра ва соли 1979 бошад доценти кафедраи биохимия интихоб гардид.
شما در سمت تشخیص بعضی مریضی های جگر و گردن نیز کار کردید. در این موضوع روشنی انداختید. وقتی که من بعد از کلینیک کوردیناتور اسپیرانتور به داخل شدم، در اونجا موضوع پروفسور اپشتین راهبرم اون کس خیلی کردن که در اون وقت درباره ویتامین ای یگون اطلاعات نیستن. بعد از ما فهمیدیم که ویتامین ای برای بزوریاتی استفاده می‌بردن، لیکن اندازش نمی‌دونستن. بعد یک جا خوندم که یک ایوانس اولیم در یک پوده فقط همون بچه پرتوی میشد گاووبه. بعد یک روز این پوده صحرای گندم در اومده، از همینجا خوب اشکامشون سیر کرده. بعد از همین بچه پرتوی تمام شده است. نارسایی ویتامین ای از همینجا خلاصه اومد که ویتامین ای مهارت طبابتی دارد. بعد چندین سال ما یک پاتنت برآوردیم، پروفسور عبدالرحمن شکوروکتی محلولی از سبزیجات اونجا باید لابلابو سبزی کرم لیمون و گندم تر کرده وقتی که نیشش میبرآورد نمونه درونش رو میانداختیم. من همون سیروپ ما نامش ماس موندیمون زنهای حامله‌دار کسلی گیستوز بودگی همونا استفاده میبرند. تا حالی هم همینا استفاده میبرند در کافیدرای اکушерство گینکология. گفتیم که کنی تاثیرش ببینیم برای جگر. کسلی جگر ما 4 хлор کربن کاتین با کلمشوی سفید با تجربه میگذروندیم. یک قسمش با همون فقط 4 хлор гидрат، دیگرش با ویتامین ای میموندیم. بعد چنکش هر خیلی میکردیم. در آخرش فهمیدیم که حقیقتا چنکش 5 میلی گرم یک کیلو وزن بود. بعد از وی فهمیدیم که حقیقتا ویتامین ای همون کلمشویی که استفاده میبرن همون ویتامین کسل نمیشن، جگرشون تازه میموند. بعد از وی فهمیدیم که یگون با کислотای دیگر دارد، کислоти антиоксиданти. بعدی که حمایه کردم بعد از وی گفتم کاری دکتری. پروفسور اپشتین تا سال 1970 بعدی که زنشون از دنیا رفت و یا با گشت رفتن به شهر لنینگراد مکس گفتن که بده کن دوامش میتین همین کاره. دوامش دادم با این موضوع کислотای ویتامین ای در وقت هیجان. ما استرس گیپاکسیا میگیم، کمرسی اکسیژن یا که در وقتی ما балан کوهی و همونا استفاده بودیم در کلمشو اکسپریمنت گذرونده. حقیقتا فهمیدیم که استرس برای چی میشد؟ برای اون که غدودهای زیری بالای گرده ادرنالین حاصل میکنند. همون ادرنالین در ممبران حجره ها در ترکیبش فسفولیپیدها هستند که در ترکیبشون کислотای چرب‌های نوسیر است و یا اکسید شده بسیار радикал‌های آزاد پیدا میشن. همین радикал‌های آزاد بعد ممبران‌های حجره ویران میکردن و آدم کسلی به دچار میشد. یک کار کردن در کار بود که همون ممبران‌ها ویران نشوند. برای این مقدار ادرنالین باید کمتر شود. بعد ما هم همین خیلی چنک‌های ویتامین ای هر خیلیش استفاده برده فهمیدیم که اگر ویتامین ای بسیارتر باشد همون ادرنالین از سیناپس‌ها نمیبرد. یعنی همون فرمنت ادرنالین سیکلازه فعال نمیشد و ممبران‌ها جشن میمونند. حاضرم اگر که آدم در هیجان باشد که پیش از این 1-2 روز همون ویتامین ای باید استفاده برد. ادرنالین کمتر میشد. ویتامین ای آنتی-اکسیدانت برای چی؟ برای اون که هم در آدم سالم همون اکسید میشد، ریاکسیون اکسید میشد، لیکن در سیستم ما سیستم آنتی-اکسیدانت ها هست، ضد اکسید ها. این اکون نمبر میکنیم هم ویتامین ای، ویتامین آ، ویتامین س، فلавоноїд ها هستند که ما محافظت میکنند. یا اکسید میشد و کمتر. لیکن اگر که ما استفاده نبریم در ارگانیسم ما آنتی-اکسیدانت ها کمتر شوند کسلی به آدم دچار میشد.
تکمیل دانش و آموزش ایلاوگی در کورس‌های تکمیل اختصاص در دانشگاه‌های طبی شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ مهارت و ملکه کسبی انای جوان را باز هم تقویت بخشید. انا صبورова سال 1987 مدیر کافدرای بیوشیمیای دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا انتخاب گردیده این وظیفه را تا سال 2015 به عهده داشت. این بانوی معرفت پیشه تحقیقات‌های علمی خود را عاید به مکانیزم تاثیر ویتامین ای دوام داده در سال 1999 رساله دکتری خویش را در موضوع مکانیزم تاثیر بیوشیمیایی آنتی استرسوری ای توکوفرول با موفقیت حمایت کردند که تأثیر آن از روی تغییردهی متابولیسم و فعالنوکی فونکسیونالی غدودهای بالای گرده اثبات کرده شد. در رشد و انکشاف علمی معاصر تاجیک سهم زنها به حد زیاد است. این شما هر روز شما میدانید که ما با زنها چقدر از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به زنهایی که عالمند و در کارهای جمعیتی حکومتی خدمت میکنند بسیار هم قدردانی کرده می شود و یکی از این زنها انا محمدونا صبورونا دکتر علمهای بیولوژی پروفسور کافدرای بیوشیمی دانشگاه طبی می باشد. سهم معلمات در تیار کردن کادرهای علمی پداگوژی، آموزگاری و تیار کردن متخصصان ساحه طب راسو خدمت کردگی هستند. چون که در 64 سالی حیاتی با برکتش فقط برای تربیت، برای انکشاف، برای رشد جمهوری تاجیکستان و تیار کردن کادرها خدمت کردگی است. پیش از همه خانم محمدونا مادر است. چون که فرزندای نسل را تربیت کردگی به وای رساندگی است و در ساحه تندرستی کار میکنند. دویمش معلمه همچون تشکیلاتچی است. در سالهای طولانی از سال 1987 تا 2015 مدیر کافدرا تشکیلاتچی همین کافدرای بیوشیمی بود و اینچنین رئیس کمیسیه بین کافدروی فنهای طبی نظریوی بود. اینچنین اعضای شورای دیسرتاسیونی بود و در تمام کارهای جمعیتی دانشگاه و بیرون از دانشگاهی هم خدمتش کلان است. معلم کتاب بیوشیمی به زبان تاجیکی، مجموعه لکسیا و دستورهای تعلیمی را به زبان تاجیکی نوشته است که این یکی از پرابلم‌های تمام جمهوری بود بعد سالهای 90. برابری معلمات 5 نفر نامزد علمی کردند که آنها دوام دهنده مکتب علمی انا محمدونا می باشد و معلمات در کنفرانس‌های بین المللی نمایش‌های بین المللی علمی بیوشیمی تاجیک را معرفی کرده است و هم برآمد کرده است. در سالهای 1977-1989 انا صبورова همچون متخصص غیر واحدی عاید به تشخیص لابراتوری در نزد وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده. در حدود همین سالها با تشبث این بانوی کاردان کورس تشخیص آزمایشگاه کلینیکی در نزد کافدرای بیوشیمی گشوده شد که سروری این کورس را خودی معلمه به عهده داشتند. سالهای 1985-1987 معاون دکانی فاکولته طبی بود. سالهای 1993-1996 باشد سردار شعبه تعلیمی دانشگاه را به عهده او سپرد. سال 2000 به انا صبورova عنوان بلندی پروفسوری سزاوار دانسته شد. پروفسور انا صبورova متخصص دانشمند و صاحب تجربه ساحه بیوشیمی طبی بوده. مؤلف کتاب‌های بیوشیمی، مجموعه لکسی‌ها از فن بیوشیمی و بیوشیمی فارماسیوتی با زبان دولتی می‌باشند. از تالیفات این بانوی اهل خرد 200 مقاله علمی در مسائل وطنی و خارجی نشر گردیده. 50 دستورهای تعلیمی متدید امروزها دسترسی دانش آموزان می‌باشد. استاد ما صبورова انا محمدونا профессори донишгоҳи тиббӣ. ин кас чунин шахсият мебошанд ки дар тамоми ҷаҳон ин касро мешиносанд, чунки аз ҳамин солҳои 70 фаъолияти омӯзгориро сар кардан. тамоми табибоне ки дар байни ҳамин соли 70 то имрӯз ҳар якта табибе ки ҳамин донишгоҳро хатм намуд устодро мешиносанд, чунки ҳар яки онҳо аз донишҳои устод, аз лексияҳои ин кас, аз дарсҳои ин кас баҳраманд шудагӣ. ман устодро аз солҳои 70 мешиносам. дар он вақтҳо мо ҳамчун шогирду устод будем, чунки устод ҳамон солҳо
донишгоҳро ба охир расонида ба фаъолияти омӯзгорӣ гузашта буданд. дар давоми ҳамаи ин солҳо ман чунин шахси хоксор, чунин шахси меҳрубон, чунин шахси содиқ, чунин шахси донишмандро намедонам. ман фахр мекунам ки бо чунин зани зебо, зани олиҳа ин қадар солбозеси дӯстагӣ дорам. ҳеҷ аз хотирам намебарояд солҳои 98-и асри гузашта буд. ман ба Санкт Петербург барои дифоъ намудани рисолаи докторим сафар карда будам. дар ҳамон ҷо ҳар дуюмо дар хобгоҳи ҳамон донишгоҳҳо вохӯрдем. ман аз устод пурсидам ки шумо бо чӣ ният дар шаҳри Санкт Петербург? ман бо нияти дифоъ кардани рисола. шумо чӣ? он кас гуфтанд ки ман фарзандамро дидани омадам. дар ҳамон вақт ман ба ин кас гуфтам ки чӣ? гуфтам ҳамин қадар омадид, ҳамин омадагиатонро бояд шумо истифода баред, корҳои доктории шумо тайёр, дар ҳамин ҷо бо донишмандои шаҳри Санкт Петербург суҳбат кунед ва коратонро ба итмом расонед. баъди якчанд вақти гузашта фаҳмидам ки устод дар ҳақиқат хоҳиши дифоъ кардани рисолаи докторишон пайдо шуд. дар ҳамон вақт дар донишгоҳи мо ректор шодравон профессор Рофиев Мирзохамдан Қутбиддинович буданд. он кас ниҳоят ҳамин шахсиятҳое ки хоҳиши корҳои илмӣ кардан, дифоъ карданро доштанд, бисёр ҳама тарафа дастгирӣ мекарданд. ҳама тарафа, алахусус аз тарафи молиявӣ, ки ин ҳам бисёр ҳам барои мо аҳамияти калон дошт. вақто ки ман фаҳмидам ки Анна Мухаммедовна дифоъи рисолаи докторишонро карданд, ман ниҳоятан хурсанд шудам. дигар занҳои донишгоҳ низ як ба илҳом омаданд, як дар вайҳо ғайрат пайдо шуд. дар худи ҳамон соли 1998-1999 10 нафар занҳои донишгоҳ рисолаи докториро дифоъ карданд, ки ин бисёр ҳам як пешқадамии калон буд барои донишгоҳи мо. таҳти роҳбарии профессор Анна Сабурова 5 нафар мутахассисони ҷавон рисолаи номзадӣ дифоъ намуданд. ин донишманди илмдӯст дар якҷоягӣ бо профессор Абдураҳмонов ва Шукуров муаллифи патенти ихтироъкорӣ оид ба ихтирои шарбати антиоксиданти сабзавотии мазз мебошад, ки то имрӯз дар табобати гестози ҳомиладорӣ васеъ истифода бурда мешавад. профессор Анна Сабурова борҳо дар ҳамоишҳои умумии иттифоқӣ, симпозиумҳо ва конференсияҳои биохимикҳо иштирок ва маърузаҳои пурмуҳтавои илмӣ баромад карда шарафи илми тибби муосири тоҷикро баланд бардоштаанд. профессор Анна Сабурова мутахассиси пешбари илм дар соҳаи биохимияи тиббӣ буда аъзои шурӯи диссертатсионӣ аз фани биохимия дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон, раиси комиссияи илмии методӣ доир ба фанҳои назариявии тиббӣ, аъзои ассотсиатсияи илмии занҳои Тоҷикистон низ мебошад. Хурсанд Носирҷон ва номзади илмҳои биологӣ, доценти кафедраи биохимияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибн Сино рисолаи номзадии хешро дар мавзӯи оксидшавии пероксидии линитҳо ва ҳолати эндотемияи хунракҳо ҳангоми бемориҳои музмини шуш таҳти роҳбарии ин бонуи донишманд ҳимоя кардааст. вақте ки ман ба ин даргоҳ қадам мондагӣ будам, ин соли 1988 буд. он вақт муаллима мудири кафедраи биохимия ба ҳисоб мерафтанд ва муаллима якум бор мана муаллима дар ҳамин даргоҳ мана пешвоз гирифтанд, чунки манам он вақт хеле ҷавон будам, вале таҷрибаи кофии корӣ надоштам. бинобарин росташ гӯям тарсу ҳарос дар назди студентҳо баромад кардан бисёр душвор буд. ба забони русӣ, ман худам бо забони тоҷикӣ мактаби донишгоҳро тамом кардаги будам. бидора муаллима маро дилгарм кардан, ба дарсҳои мо иштирок кун, лексияро иштирок кун, ҳама чиз омӯхтан мумкин аст. асосаш ин ки дар дилат нисбати ҳамин дарс додан, таълим додан агар меҳр дошта бошӣ, межамат албатта меҳр ҳаст ки ман ҳамин дарбораи донишгоҳ тамом кардам. бинобарин маълима мана қабул кунад ва ман дар ҳамин даргоҳ аз соли 1988 аз вазифаи лаборанти калон корро сар кардаму мана имрӯз бошадага то вазифаи доценти кафедра омада расидам, танҳо ба шарофати ҳамин муаллимаи дастгирии ҳамин муаллима буданд. ин муаллимаи мо имрӯз гуфта мумкин аст ки он кас на танҳо роҳбари мо, он кас ҳамчун модар барои муаллимои кафедра, ҳамчун тарбиятгар, ҳам аз ҷиҳати зиндагӣ, ҳам аз ҷиҳати таълим, аз ҳама ҷиҳат
дар ин ҷо мо ба сар дорӣ мекунанд. Мо ягон рӯзи худро дар ҳамин даргоҳ бемаълумот тасаввур карда наметавонем. мавзӯи илмии ман ки баробари маълумот пешниҳод карда гирифта будем, ҳолати пероксидии липидҳо ва ҳолати эндотели хунракҳо дар беморони музмини шуш ва беморони сил дида шуда буд ва ин коре ки ман ба анҷом расонидам, ин дар Тоҷикистон якумин кор буд ки ду намуди бемориро мо дар муқоиса бо нишондодҳои биохимиявӣ ҳолати пероксидии онро дар ҳамин ду намуди беморӣ дида баромада будем. албатта дар ин кори ман аз сабаби он ки қисми зиёди онро мавзӯи клиникӣ ба ҳисоб мерафт, бинобар ин дар ин ҷо саҳми устодони ҳамин донишгоҳ профессори кафедри пулмонология Шарипова Хурсанд Ёдгоровна ва профессори кафедраи фтизиатрияи ҳамин донишгоҳ Сироҷиддинова Умринисо Юсуповна, саҳми онҳо ҳам хеле бузург аст. онҳо аз ҷиҳати гӯем ки клиникӣ ба ман бисёр маслиҳатҳои хуб доданд, маълума аз ҷиҳати назариявӣ бисёр маслиҳатҳои хуб доданд ва бинобар ин мавзӯе ки мо ҳимоя кардем, аҳамияти хосаш дар он буд ки дар ин ҷо мо исбот кардем ки ин ду намуди бемориро ба тарзи муқоисавӣ на танҳо аз ҷиҳати маҷмӯаи клиникӣ, балки дар асоси ҳамин таҳлилҳои биохимиявӣ мо метавонем ки тарзи дурусти ташхиси ҳамин ду намуди беморӣ ва тарзи табобати дурусти ҳамин бемориро мо пешниҳод кардем. хизматҳои шоёни профессор Анна Сабурова дар соҳаи илми биохимияро ба назар гирифта, ӯро бо унвони алочии тандурустӣ, медали барои дастовардҳои меҳнатӣ, медали хизмати шоиста ва чандин ифтихорномаву сипосномаҳо сарфароз гардонидаанд. доктори илмҳои тиб профессор Анна Сабурова ки синашон аз 80 гузаштааст, 62 соли умри пурбаракати хешро ба фаъолияти илмию педагогӣ дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибни Сино бахшидаанд. бонуи донишманду накурой Анна Сабурова имрӯзҳо низ ба ҳайси профессори кафедра нозукиҳои фани биохимияро ба донишомӯзону омӯзгорони ҷавон меомӯзад. хислатҳои кордонӣ, сахтгирӣ ва серталабии устод ба ҳар як шогирдаш кайҳо боз маълуманд ва ҳар як нафаре ки шарафи шогирдии ин бонуи фазилатпеша насибаш гаштааст, ҳамеша кӯшиш менамояд ки аз донишу таҷрибаи бой ва хислатҳои ҳамидаи ин зани маърифатпеша баҳравар гардад. қаҳрамони ин барнома беҳтарин шахсияте ҳаст ки дар кафедра на танҳо барои худ ин серталаб аст, балки барои шогирдон, аз он ҷумла барои моён ҳам ин серталаб аст ки мо ба ҳамин дараҷа омода расидем. ҳангоми суҳбат бо ин кас ҳама вақт одам фахр карда меистад ки ҳар як суханҳои пурмазмуне ки ин кас мегӯяд ҷолиби диққати шахс шуда метавонад. мо дар дарсҳои ин кас чанд маротиба иштирок кардем, дар лексияҳояшон, дар дарсҳои амалӣ. вақте ки мо гӯш мекардем, аз ин кас мазмуни ҳамон матнро ёки мавзӯи ҳамон мақсади дарсро аз худ карда имрӯз дар факултетҳои алоҳидаи донишгоҳ истифода бурда тавонистем. Анна Сабурова ҳамчун модари мушфиқ низ ду фарзанди сазовори номи неки худро тарбия намуда ба шоҳроҳи ҳаёт ҳидоят намуданд ки ҳарду ҳам пайрави ин модари заҳматпеша аҳли тиб мебошанд. писараш Азамат Сабуров, номзади илмҳои тиб, дар яке аз муассисаҳои бонуфузи стоматологии шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия вазифаи мудири шуъбаи ортопедиро ба уҳда дорад. духтараш Гулнора Сабурова бошад, ҳамчун табиби бемориҳои чашм беш аз 30 сол аст ки ба мардуми пойтахти кишвар содиқона хизмат мерасонад. албатта бо чунин рӯзгори пур аз саҳфаҳои рангин ки имрӯз барҳақ василаи ибрату омӯзиши наслҳои ҷавон гаштааст, устоди фазилатпеша, зани ҳалиму хоксор ва модари мушфиқу меҳрубон профессор Анна Сабурова ҳаққонӣ метавонад ифтихор намояду дар ҳалқаи шогирдони зиёду фарзандону набирагон худро боз ҳам ҷавонтару болидатар эҳсос намояд. ин модаре ки синаш аз 80 боло рафтааст, ҳамоно бо муҳаббат ба толибилмони ин даргоҳи бонуфуз дарс мегӯяд. рӯзгораш саропо дарси ибрат ва корзори омӯхтанист. таманниёташ фазои орому хотири ҷамъи модарони кулли Тоҷикистон аст. дар зиндагӣ модар шудед, ҳамсар шудед ва шояд биби ҳам шуда бошед ва имрӯзҳо барои бинанда қисса мекардед асрори анамон роҳнамоиҳои модари хешро. чӣ гуна шуморо роҳбарию роҳнамоӣ карданд ки дар оилаи шумо қариб ҳама аҳли тиб ҳастанд? Модарам падарам мегуфтанд ки фақат хондан дар кор. Одам бояд ки хоксор бошад. ҳама хонданд. Ман 3 додарам табиб буданд. дуташ стоматолог буд, якташ дар Қоруғонтепа сардухтур буданд, якташон инҷа ба сардухтури клиникаи стоматология буданд. хоҳарам кардиолог буданд.
мана ҳаминой ҳамин ҳислатоям ман аку фарзандобаям гузарондаму. Як писару як духтар дорам. Духтарам офтальмолог, писарам стоматолог. Наберимам якташ стоматолог. Ҳама мо мегӯем ки оилаи духтуро 9 та набира дорам, 6 та абира дорам. من خودم حس میکنم که زنی خوشبخت‌ترین هستم. ثروت انسان این نسل انسان است و خوب میگفتید که چون در عائله نظامی بزرگ شدید مسئولیتی که مادر میساختین سازنده بود برای شما، چون پدر بیرون از در بیشتر بودن، فردهای نظامی بیشتری وقت به فکرم با کاری که پیشه دارن با او بند میشوند. مادرم بسیار موی نصیحت میکردن، میگفتن که من راهتون با روز کردیتون، از پای خودتون شویتون، خونتون دانشمند شویتون که بعد من خدمت کنیتون خلقتون با. مادرمو فقط نظارت میکردن، خوندن با نگاه میکردن، لیکن همه مجلسایی که مکتب با پدرم میرفتن. من باید که رفته فهمم فرزندم چیکار میخونن. چه رفتار دارن. یعنی مسئولیت جدی بود. تا حالا یادم به هست که خیلی میکردم. همچون مادر نقش خود را چگونه اجرا میکردید؟ مثلا که فرزندان نیز با محبت اهل طب شدن. تربیه از اویلا سر میشد. من همه به همین میگم در اویلا که تربیه نیست تربیه کردن نمیشد. از همینجا سر میشد. از همین خوردی. و این نکن، این نکن، من همونا میگوید این نغز است، این گنده است. از خوردی ما همونا میدونستیم که روی بد بنرویم. نقش مادر در اویلا خیلی بلند است. من بسیار کار میکردم. فرزندای من خودشون مکتب میرفتن، از مکتب می آمدند، خودشون بعضی وقت اوقات گرم کرده میخوردن، میرفتن، درسشون میکردن. برای همون در زندگی خودشون باوری کنن. برای همون من خرسندم که حاضر متخصصای بلند شدن. و این برای منم обруй کلان است که فرزندای من با یوکت فخر میکنم. ما باید شکر کنیم که در همین وطن آرام زندگی میکنیم. در وطن ما آرامی هم با ما خوشبخت‌ترین هستم و میگم که زنای ما باید که خوشبخت باشم. بیننده عزیز، در واقع وقتی در کشور صلح است، آرامی است، مادر تاجیک نیز آرام و آسوده است. با تمنیات مادری که سنش از 80 گذشته است ما نیز همراه میشویم و گفتنیم اگر صف چنین زنها در جامعه ما به مراتب بسیار شود، باز هم در رشد و نموی تمام ساحه‌های کشور موفقیت ما را در نصیب است. یادرس میشویم که قهرمانی برنامه ما بودن پروفسور آنا صبوروا که سالیان زیاد برای تعلیم و تدریس برای طبابت در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان سهم خویش را گذاشتند. برنامه‌های دیگر تلویزیونی علم و طبیعت ادامه دارند.